Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di hamuna amang inang hahahanggi ng pinaribot. Tabukama bibiltai sian evangelium ni si Lukas bidu 10 mamukamay sian ayat 30 cala marhaujungan ma di ayat 42. Ima nagabe ocahan barita nauli di minggu tasadarion. Songonoma didok disi. Jala di namardalani nasida. Dibongoti ma sadahuta. Adong ma disi perempuan sahalak namargoar si Marta. Nama cakon ibana tujabuna. Yangko anggina namargoar si Maria. Hudul-hudul do di jolo ni Tuhani. Tumangihon hatana. Di harocoton si Marta do ragam ni parhubasan. Laos di paconok ma madok. Tuhan, dang dia toi roham na pinasobo ni anggikiau marhubasi sahalaku, dokon ibana atong madongani au. Gabe ninna Tuhani mangalusi ibana. O Marta, Marta, lado disarihon jala dihasusahoko. Sadado narikot. Dipilit si Maria do tohap naulii. Dang si buato ni sian ibana. Ido yang kosahana. Amang inang adorang so hupatorang. Barita nauli naukujahan aking. Luas hamu majuau pasahaton hata horas-horas nami tuhamu saluhutna. Ia ahu margoar padita Hendra Victor Lubatubing. Nahualap buru ni rajai buru tabunan. Goarna Krisan Melita buru tabunan. Cala nunga di palumehot debata tuhami tulu danak. Dua may bawa sada maburu. Anak siakangan margoar may Isak Satria Lubatubing. Kalasade semaman waeng. Adik na si nomor 2 margoar si Gideon Dwi Putra Lubatubing. Kalas 2 SMP man waengi. Jala siapudam maburu margoar ma Natania Kirana buru Lubatubing kalas tuluis dema nuaing. Amang inang marhubas manuaing au di HKBP 50 Resort 50 Distrik 5 Sumatera Timur. Ia 50-on 50 kilometer ma siatar lahotu kisaran. 50 kilometer maun sia tebing madapoton kisaran. Jala sia 50 tu kisaran tong ma hira-hira 50 kilometer. Jadi moluadong ketua limpul au padita limpul matong. Laidak pola molio kamu padita limpul dang cair 50. Molosonari audo mangido cair siak kamu tu 50 ate. Jadi bulan 2 di tahun do pe uja kau di 50 amanginang. Dong uja kau di si
hari pertama kerja, hari Senin, tor huidama pergodungat tai. Cala dong do di sini waeng dong aku mangula ima guru huria, inang guru maruba boru raja guguk, amangi marga silaban. Tulu madak dana di nasida, perbedaanna dua boru di nasida sada bawa. Calanunga kanak boru dohok doli-doli paparan ni inang guruon. Jehuida mamanginang rumah pastori i nahu ingani hami dohok naninganan ni inang guru. Memang ala nunga matua huriat taon dohok dotong bagasi matua. Nunga lam toru lantena bangunan nape nunga di ambang batas ketidaklayakan. Martempel di kiri kanan, cala dang sehat benian sian sudut kesehatan na mangingani. Alanido marapok mahami gerak cepat amanginang, cala hupangido hele-helik marwasta HKBP 50 asa satulup laho paturehon bagas niaka pangula. Jadi di bulan Mei ini marpesta mahami di sana. Cala sepakat mahami tikina marpestaya manginang hudok unang adong lelang digijang ni 300, jala unang adong ulos digijang ni 500. Ikon pardos dosa dosudi asaris sude dapotan ruas tainiku. Jadi 320 kakama ruas ni sabungani HKBP 50 sudido mabuat siluana. Ala pardos dosa dosudi gabi sudi mabuat siluanai museng. Gabi sudi hampir rata-rata ni ulosan. Jadi dung sipul pestaya manginang dapok ma kurang siat 300 juta tiki pestai. Dukoni terhudok ma dibongkar ma bagas ni padita resort niko. Dibongkar ma manginang mauliate mai Tuhan na di hari Jumat 2 minggu nang salpu nunga hubongoti hami be bagas ni padita resoti. Martobat Muhammad to masa saunang palungukku cari taon. Sehingga isi behami ang manginang muliate may Tuhan. Ala huida ina maksimal na buhay bayanon ni ruwasta. Jadi permisi mau tu parhalado au macoborhat manuktuhi rohan ang pikiran niya kadongan niku. Jadi paborhak doa denggan marhite huriata borhak mau parjolo tu Batam. Tarulima siap Batam. Marhite HKBP Lubuk Baja. Dungi borhak mau tu Jakartaon. Marjamita mau di HKBP Rawamangun. Taruhulitong huriata siar Rawamangun. Siar Rawamangun borhak mamusengau tu baka baru. Inganaku makubasihian HKBP Sukajadi. Tarulilas ni rohatong siya Sukajadi. Jadi sian tuluhurian aku bolusia manginang. Nungabe pungu kurang lebih mar 70 juta nalaho paulihon bagas ni nang guruon. Kurang gobei. Ikonarong mar 255 juta dietong laho padinggat tu jabuon. Utelepon mamang padita horas purba ala disihian namangi 7 tahun padita resort. Bang tangi hojo anggu niang gimon niku. Roma ho. Jadi Roma utuson. Mauliate mamanginang nasuguk nunga marjamita au. Jala nunga hu pareson naking email hu doho WA nunga mulai manetek aihi sian petukanganon. Mauliate da anak kikucek terus email hi makuling. Ala memang hubain kartu ngara itangamuna ra kartu inuain. Jala dong do barkok na sasongon na meju otik 50 on. Hubay ma barkok na hubangido tubang ala huboto
di handphone naman waing hepengta. Jadi tunguli majoro hamu na manginang. Ay nga saya si kubereng buhini ng guru mo lumamerengao. Bangay si hobadita au mangontrak doben loy nang sabar sudah. Mula sa petukangan tabango pe jawi nganiku. Jadi tunguli majoro hamu na manginang ga. Prinsip dohok dasar teologia naoddo. Ia eksatetek nauti dui. Alai molo say manetek mangalat tapi. Natarot rohamu, natarbahik kamu. Tongot camu maturekening nangadong di kartu nakusagi hok kami. Alani atas nama Huriat Tahakewip 50 manginang. Hupasaha mauliate tuhamu saluhutna. Naung 10 sada Jumadi 10 tolu. Aka pangurupion hamu aka manginang sayang gia mai padinggan bagas ni Huriata di 50. Lu siya muzo? Iya. Saya pikir orang alak batak kau. Guguzo ako kamu silnay. Iya. Nga jadi be. Jadi salinay mauliate mamanginang horas madihita. Nuaing sahap mahita laho manaringoti turpuk jamita di hari mingguan. Sudedo hita masihol asa setoktong jonok tu debata. Sudedo hita. Diragam ni akan amasa di ngulut taon setor ingot do hita asa setoktok kita jonok manang dilabung ni tuhatay. Hubaritahom maso tuhamu akamanginang beberapa toko Alkitab na macalo pasu-pasu ni tuhatay ala say toktong ibana solhot tu debata. Na perjolo taguari ma si Joseph. Martahina roa doa kahahana anggina laho pamateho ni bana asa unang taruli bana di akan nadinggad di nguluna. Pola do di garis hahana ibana tuwa kahalak dagang hamwa kamanginang. Jalamulak akahahanay pabotoho tu bapak na namadok nung amate be anak hasiyaminin na. Parir jaladangoldo pardalaran ni ngulu ni si Josepo pola godang akarintangan na rotu ibana. Pola may masuk penjara ibana manginang hala toktong mangulu di hasitongan ni debata. Ala say marsihohot ibana tu debata. Jala say toktong ibana di labung ni tuhatay bereng ma. Di luas debatado ibana bakit gabe pargonggom di huta na asing ima di luar Mesir. Bu ibana mangatur sudia kana masa terlumubi di tiki masa atur raparon di hutai. Jalabu ibana kembali papunguhon akasi solhotna. Jala di lehon ibana do inganan na duminggat tu akasi solhotnai. Alani idama. Ise na jonok tu debata songo si Josepon say di luas debata dui gabe pasu-pasu. Iboto hamudo kamanginang si Daud sahalak parmahani sudedo akahalak ujui madok dang mungkin bakit gabe raja. Ala sahalak parmahat doi bana sia surut pamatang ngabe datung mungkin bakit gabe raja dang suman songon naswadong do hasangapot di pardopahan na jaladang apalapasi gabe raja margonggom sada bangso na balga dung dipilih debata ibana neng baki gabe raja rodo raja Saul laho pamateho ni bana. Pola do ibana di pasalme 20 tolui songon rura linggoman ni hamatea do anggo pardalaran ni ngoluna. Alai ala marsihohot ibana say toktong di labung ni tuhatay. Di luas debatado ibana baki raja margonggom sada bangso.
ise nasai toktong hudul jonok dohot debata, pakaian ni debata doi laho manguluhon akasi uluhononna di nguluna. Hamu akamanginang adong do pesa danai hubuat sia bibil tai ima sahalak paropuan na mardosai. Hudul do ibana dilabung ni Pak ni Yesus. Dimiahi ibana do Tuhan Yesus do hosada miak na arga. Jalasada ma taruli ibana sian nabi nahen nai ima di sesa debata dosana. Ise na hudul jonok tu debata. Sada pakirimon nai komasa di ngoluna manginang ima hasesaan ni dosa. Sia si Joseph, sia si Daud, sia paropuan na mardosai, nuaing sahak matuhita turpuhon, ise naolo hudul jonok tu Tuhan Yesus, iko taruli maibana, di hadameon ni rohana, di gogo laho pakeon na madalani nguluna, jalalaho manatap tujolo. Atong asabui hita solhot tu debata buka hamu maco buku demuna nomor 440 sia taidehom maco ayat sada sahat tu ayat opat asaima paborhatok kita non lamangatusi turpukon. Dehoma sai sol ho tu silang mi Jesus ingan aku mual nama baur di si imai moku silang mi tuhaki ima pujioku pai masogot sahatau lau mau tu silang mi iha porusaku saya si marohami unang tulak gogodokon silang mi haki ima pujioku pai masogot sahatau domu matu silang mi imati opoku asau nang liluau hoi hutono silang mi tuhaki ima
pujioku. Iende hono aya opat laos maniop silang mi tabagogo say pai mau ku tu site anoku ima pujioku pai masogot sahata ende hono imagokot tuhita manginang adorang lam sobagas tatu si turpuhon hutogi homajo hamu hudul nuai ngapalapas ditoru ni silang ni tuhatai unang jolau pikirat tatu na asing unang jo hudul pikirat tai tuaka pikiran naso pasol hotok kita tutuhatai asabui hita no taruli ahadoneng dohonon ni tuhatta tuhita di barita nauli di mingguta sadariau nadong masada perempuan na margowar si Maria ima ibotoni si Lazarus amangin ang toluhali di surato guarna di buku evangeliumi di toluhali sai di dokdo ibana hudul apala jonok di patni Tuhan Yesus dakke amere tibana siani ala di boto si Maria doa manginang tung macayargado ganup hata naharuar sia Tuhan Yesus di boto ibana do tung macay margogo do ibana ganup manangihon suara ni Tuhan Yesus alani hulangi madok tuhamu tung apala tabuam majo rohata hudul hitan waeng apala pas di silang ni tuhatai adong do museng di sosa da perempuan na margowar si Marta dung iboto ibana neng ro Tuhan Yesus tu bagas na tor diukap do niapit tu ni bagas nai. Memang say didokdo si Martaon songos ada tuan rumah yang menyambut dengan sangat baik tamunya. Baholani pamilitot tamanon si Marta dohita manang si Maria. Alani na parjolo amanginang rak majohita macaha ayat 40 diturupuk ta sadarion. Ayat 40 tajahama 20 ya. Di harocoto si Marta do rapi tamanginang tulu opa ya. Di harocoto si Marta do ragam ni parhobasan. Laos di pajonok mamadok Tuhan dang dia toy roham na pinasobu ni anggikiau marhobasi sahalaku dokon ibana atong madonganiau holsoan si Marta khawatir ribana terbebani bana alani ulaonna amanginang dang songoni nian nguluta say tok-tok kita si patah holsoan holsoa kita ala ni hahipasota. Holsoa kita ala ni aka pendidikan ni anak kota. Holsoa kita hamu kamanginang ala ni keluargata. Holsoa kita manginang ala ni masa depan. Holsoa kita manginang ala ni ekonomi. Dohot aka holso na asing. Ala ni holso taisi patama biar hita.
gelisah, cemas. Hape sorodo pe namasai, nunga digugai roha doho pikirata. Alani sipata berlebihan do kecemasatai, berlebihan do habiaratai. Ala nang berlebihan kecemasan ia manginang, odo nama bain dang nok beho doho tau modum. Sipatani tutuk si malolongon, hola romuseng ngabukabe. Tutuk buka matorus namurumon dakke abe nok. Dung sonok gabe maul maho marhosa. Dung sonok komodom gabe terganggu masiu beommu. Dung sonok komodom nakok matensim. Dung sonok komodom nakok ma kolesterol. Dung sonok komodom gabe depresi maho dukoni marsahi ma dukoni danggope hacitan tormate do inang itu kan dang tabube di hilala roham namadalani ngulwon alani holsomi alani do di dok korama paso halusia muswa paso songon nasusudi paso ungu-tungu mi paso ala dakke mabuan nadinggani khawatiri bere kamu si martai Tuhan ninna bereng zo anggiki ipaso buau sahalaku ini bana holsoan ibana gabe so tabu gabe so marlapatang ngului ala nido di dok Tuhan Yesus jangan khawatir di Matius 6 ayat 25 di dok Yesus janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Jala idok Yesus di ayat 27 Matius 6, karena kekhawatiranmu itu tidak bisa menambahkan satu hari saja dalam kehidupanmu. Dakkea martaba umur ni halak ala ni holso daw. Prosedo hamu. Molo pagudaku biarna mabiar doi manguduti hari sogot. Didok rohana unang mania salpu arion asa unang roa risogut ala ni biarna. Jadi molo pagoda kudo holso, molo pagoda kudo rasa khawatir, dia akan takut memasuki hari yang baru. Begitu dah. Ise barani memasuki hari yang baru molo gudang holso. Mabiar dui. Sotung torhato matuhan romataniari amang tay asi amang birnaina sa itu harus ganggu rohana. Kayak Yesus bilang, siapa yang khawatir, jangan kamu berpikir bahwa rasa khawatir itu bisa menambahkan satu hari saja buatmu. Sebab bagi orang yang khawatir, hari baru itu adalah hari yang menakutkan. Alani hulangi mamadok tuhamu pasoma. Ungut-ungut mi paso. Aladang manabanading gani dinguluta. Dangadong. Alani tabereng masi Maria. Tung denggado iba na hudul. Las rohana manangihon Tuhan Yesus. Diboto si Maria doa manginang. Ganup hata na haruar siya Tuhan Yesus. Boido margogoihon ibana. Mamulus akaragam ni hangalutoni. Hulangi madok Tuhamu. Ise na hudul jonok tu Tuhan Yesus. Ise na hudul jonok tu silang ni Tuhan Yesus. Na persea do ibana di si. Ganup hata na haruar siya Tuhan Yesus. Itu bisa menguatkan dia melewati masa-masa yang sulit itu. Dangadong dalan na lempang daw. Didok bukuit do partangisa do hape anggo hasianganon holso arsak sakit say manosak do itoktong alay porsea mahua manginang ganup hudul hojonok ilabung ni Tuhan Yesus ditangi hoko suarana marsagit peho ngok-ngok pe pakilalaammu holso ako diragam ni akanamasa suara ni Tuhan taido margugoy hoko mamulus ragam ni hamaoloni. Amin. Itu dah. Ala ni unang daw-daw siya Tuhan. Jonok. Itu kan? Itu didok. Apostol Paulus tuhuria Filipi opa aya onom.
Unang holsoh kamu agi aha, alay sadok pabotoh kamu matu di bata pangidua muna, marhite-hite tangiang doho elehelek, mardongan mauliate. Dekat dengan Tuhan. Dakudok dangadok persoalan dongo luok gudang. Itu dah, paru kilo duna gudang. Alai molo rap hodoh Tuhani songo si Mariai. Ilabung na hohudul tangi honomu maswarana ingok ma suara nito hataido margo goi hokoa manginang mamulus hamaoloni jaladok ma dang ubalga holsoi sian hata nito hakku dang ugogo holsoi sian hata nito hakku jaladang talu au di bahen holsoki ala jonok au tutuhakku. Jadi merlujung mahita sutung salah hudul hita manginang ate ala nido molo pertanyaan di bagasmu unang ditiki merjamita ikot cokko kopi hidot to ai piga helu partateo molo pertanyaan ngajong songaul merjamita la soteridero inata perjabuon itu tu dia inang saya bereng maida pur tangtung inna dang rikok kopi rikok doniani halai kocok mai sebelum masuk pertanyaan baik termosna ulosi bana song nabi nana tua-tua na julu asa terus angat dungi hudul maho sonang mabigi barita nauli dang alani migoma miro halak tu si ate alai ala masihol di hata ni debata ai holan hata ni debata do nabui makam onako kita mamulus ragam ni hangaluton. Napadua hona manginang di ayat 30 sia ujaha homatuhita didok disi yanggo anggina na margoar si Maria hudul-hudul do di jolo ni Tuhani tu mangihon hatana. Diboto si Maria do nabui pasonakon rohana. Molo si Marta holsoa nibana do naing lopaokku. Itu kan. Ala ni tahu bajo konsep berpikir. Molo mula pertanyaan unang joy sukun ayalah kamu naking isi. Itu ada be perjauhi tahe. Inna musik kan. Lapet. Yang komorana lapet do inna. Ulu si pata repot do berjabu lo pertanyaan mamikiri do napi natubana. Gabi olah matai dan ipakulingi. Alam mulai sukunin natai apa kita bikin pak terserah inna do. Kan? Babai ini masih sudah inna. Pasal sedang cocok ko inna. Daang babai ini masih nama tega berbeda ya lagi. Tahu bajo hita do si patama bait songoni. Tasukunya tong dongata tiki pertanyaan ko ida jagas ni ida ya te ban itu emang lape pulu do ipe na maulan lango lokok sudah bulungain. Ai do hita do mabai ni natal pe tong songoni senek na imato kan. Ubal garu biaya laho tu si panganon daripada tu parto dion. Juk do hita terperangkap di sia manginang. Ai taboto do mane korban ni makanan jasmani manuai ngau ni. Paturuton na maulan. Itu luari pertanyaan. Tulu heli mangalang migoma di atas jam 10 wama. Molo soyalang ibolang perjauhi ba. Nah so pas do amang inna kan. Pas do nang pas do. Ido museng tabu museng amangin na. Wama bang ilusion naing naroha. Ido. Juk do hita terperangkap di si. Jalata boto do bahwa makanan jasmani sekarang banyak membawa kesusahan. Itu dah. Pasoma nambah bukus-bukus sih. Itu kan. Tertik majo hita isopuku udang. Au saya bereng, saya panok no tido si pata manginang. Ngaye tongi molo 5 sabaris 5 dalini horbo. Itu kan. Pena hudul tulu. Habis dulu 5 on? Habis. Itu tuh. Si molo kolesterol pehita alani hita dotong si pata. Saya do catata. Alai tapi kiri tu hari sugut. Ido, ima molo makanan jasmani. Sejut-jut uasak kita terus. Dak kaya cukup. Ido kan. Ala nido repot si Marta. Repot tiad do. Bahkan molo hubayakon maing. Molo ronian hami pangulanagok tu bagasmu. Unak kubigi hamin yang makuling balangai.
Tangtung tangin na maruay na ngamang namangolop pa do tenang mamang ibig torok tohod do tong abo ado naing na roha. Ido kan unang pola habis tikimutu si alay tauji masongo si Maria narikot di bana ima si panganon ni todina. Alanido nuay ngamang inang jo gali kurang semangat partodiota. Kurang bergairah hapor siautai ala memang asupan makanan untuk rohani kita kurang bergizi. Molo soapala pastur roham tur mardadiho. Molo soapala pastur roham tur mangicurut to. Molo soapala pastur roham ditadi koko. Molo soapala pasi roham dang ipakulingi ho. Molo soapala pastur roham dang parduli ho. Itu ciri-ciri kekurangan vitamin rohani. Murah-murah. Dukoni ulon na hama holan na mga lului sala ni dongan na hola ni mayula alay porsia dua udang adong isoni ate so na bora senyummu awaro makatay bihitan non ino ade dang adong raison las roha mulero na king zon kan jangan sampai kita kekurangan vitamin rohani amangina bahaya itu. Jala pemicu nih kehancuran nih komunitas kekristenan itu karena kurang vitamin rohaninya. Sai holan naroa mai bikiri. Dangolo maju, mundur pedangolo, stagnan berhenti di tempat. Gabedang berdampak hajongjongan nih haporsion nai ala kurang vitamin nih haporsion. Dang bergairah be. Marsi pasobuan nama. Ido. Toe ma dang diho. Dang diau. Ay may sino naking mandoko ni. Ato may. Ino ima ciri-ciri. Jala dangolo si Maria songoni. Daw. Dangolo ibana kekurangan vitamin rohani. Alanido say di haburjuhon ibana do hudul di labung nito hatay. Manangihon jalamat jalo si panganon ni partodionna. Ala di boto ibana ido gogo na sohatudosan laho margogoy honibana molojuk pangakaragam ni hamaolon. Alani sadatiki lau majohotu sadainganan nabuni goko joto di iro tuho martangi yang joho amanginang mangido hadameon ni todim. Jala ingo do bohado de batama bahe kosahat tu partikia cadarion. Di palua ho ragam ni hamaulommu, di palua ho ragam ni hasusaamu, di ukabibana dala tuho asa dingga komardalan. Itu. Di pasu-pasu sudia kapoparammu. Di leho dame do hasonanga tunasida mangula nang marsikola. Molo tapa ingoti-ingoti. Totu sai masih holdo behita asa toktong dapota cipanganon partodio kita ala taboto holanido gogota. Holanido dangadong guguna asing. Ido alani masih hol mahamu toktong. Hudok ma martua makan napogos todi ay si pobosuro do nasida mulu napogos saya terus do mangalului saya terus. Saya masih holibana. Ala di boto ibana do. Kurang dinggat do molo kekurangan vitamin rohani. Kurang dinggat doi. Hasusad do narotu si. Ala ni bersemangat mahamu akamanginang. Nasahurion. Marlucuk kamu. Dapotok kamu tu hatai. Jalo kamu akasi panganon partodiomu. Hudok ma holanido gogota. Manang buhape hasangapota. Hamurauta manginang. Molo somardongaton hatani debata dang margogo hita mamulus nasa naro di ngulutao. Ido daw. Buy do pe 5 minit nai? Buy. So nai babereng-bereng kamu abido. Molo siriusied do situ ama mereng padita ulo do biar padita i. Senyum jo hang mereng awat to. Ido kan. Dungina patuluhon ayat 30 ngahucahan aki di boto si Maria do mabahen prioritas memilih yang terpenting dalam hidupnya. Naking di buku panurirang Amos nunga di patorang tuhita uhum ni debata
Ahabe nahurang amanginang di bahid debata tu bangsa Israel dang adong. Sikop sude hamoraun hagabeun hasangapon dilehod debatado tu bangsoi alai idama dung sahat nasida tu si gabe dipake do hamorauni pasiak-siak akan napogus. Dang dipake nasida hamorauni mamasu-masu alai dipake nasida do hamorauni laho pasiak-siak nguluni napogus. Hudok di pertanyaan sebelum borha tau tu Jakarta. Cono kiat do debata tu akan napogus dan ikudo. Hati-hati hita. Hola tangis napogosi ala ni hatat tu debata bahaya doi. Allah sangat dekat kepada orang-orang yang miskin dan tertindas. Ala ni unang pake hamoraumi laho pasiak-siak ngulu niaka napogus. Gak boleh itu. Halak batak pe adorang soha Kristeno nunga dipahingoti padohan na songonon. Tuit sitara tuit pangalahona. Molo boru na tuit mago ibotona, molo anak na tuit mago horbona. Nairoko ni. Nairoko uju ha Kristeno nga dibae sada filosofi. Molo boru na tuit mago ibotona. Iboto hamudo arta na marga di paropuan isedo. Ibotona do. Adong do burutubing iso? Dang adong ate. Saya ada bilang adong. Mang, acik nai. Wala minggu pagi do adong burutubing. Ipe torlaon naking dak pasupang behami. Iro, hola nadong ibo tomu amang inang madok. Hora si bapain namang labok nai burukon. Tornya pehod do tangan. Siap-siap dah itu dah. Iro. Coba jo tweet burutai. Horas bapa. Isi do naingon. Mago do wartanai. Mago do hanguluan nai. Molo idok anak na tuit mago horbona horbo do harta na marga di alak batak. Jala anak do nagabe macalo aka artai. Molo tuit anaki dijual bapak na sudah horbonai danga dong be hartana. Jadi hidup ini harus memiliki skala prioritas. Jangan karena kesalahanmu kamu kehilangan yang berharga itu, yaitu Tuhanmu. Unang ala hasalataya manginang gabe mago tu bali siya kita. Gabe mago tu hatay siya kita. Ala tuit kita. Ala dangdinggak kita. Dileho tu hita ragam ni pasu-pasu. Dileho tu hita ragam ni parbinotoan. Dileho tu hita ragam ni hasangapon. Alay say tapasiyak-siyak ngolo niya kanadangoli. Mago do sude artay ditikina. Ala dangdinggan tapake. Ala ni jonok maho tutuhatay. Asa dibigi ho hatani ibana madok. Burju-burju hoda amang. Burju-burju hoda boru. Hoto di hatak kira. Pake sude nahu pasahati gabe pasu-pasu tu ho. Pasu-pasu tu do ngacol. Ido amang inang. Tukarasia do panurang amos naking madok. Maridia kana moraya laidang akai dena baga be akadung ama buasa ngamar peahan akabake. Dang humaci mate perdagingan, humaci do mate hapor siaon. Molo mangulu hita di perdalanan ning ulu tau dang marhapor siaw be hita hukum rimba nama. Na margogoy ko pamate honon na nama nagali. Alay halak na jonok hudul di labung ni Pak ni Jesus. Di boto ibana do padohan ni Jesus madok. Gabe pasu-pasu mahamu tu sadok bangso. Dang gabe si pamate. Dang gabe si arsak konoto kamu. Alay gabe pasu-pasu. Jalay do pos ni rohaku tangi aku roa utuson. Gabe pasu-pasu hama manginang tuhuriat 50 dah. Badang sudah mangalusi. Ola mang. Olo. Ido. Manang tuhuria dia pe. Manang na dihuria tau pe. Ingot tamu ma. Jonok hudul di labung ni Pak ni Jesus. Dia carhod dohita gabe pasu-pasu tudong acol ma. Na perpudi ayat 42. Sada do narikot dipilih si Maria do tohap nauli dang si wato ni siya ni bana. Sada las ni roha manginang di ayat 42. Taruli si Maria di sada situasi ima dicakot debatai bana. Diterima oleh Tuhan.
hita pe songon naidok ni detai sonang dilabung Jesus sonang narotusi una koma biar lau madapotoni tunga pala labok do di dok do Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat hupa sonang pe hamu ngai buka tu hatai betangan na Roma Romau neng ihaul hita ijakot do hita manginang disudea keragam namasa di ngulut tahun itu unang polagang guroham sada na paling mapai kita marlas ni rohaima say toktong di jakot tu hatai hita atong borhak mahodo hotau nunga di patorang hatana tu hita una kolsoa koda molotung peragam namasa di ngulum hulangi madok unang holsoada alai papos roham ugogo do hatan itu hatai maka mona kokodo hotawa manginang mamulus ragam ni hamauloni atong pajonok dirim tutu hatai tangi hot suarana napaduahon nga radiba na mangalehot si panganon partodio tuho asa margogo hapor siomi asa sehat asa mo na komaraloho na karagam na masa se toktong mamasihol ho macalo si panganon partodio ni jalaingo ma ko jumulo do talului harajaw ni debata dukon ni ipe lehonon nama akan nariko di hita prioritaskan Tuhan dalam hidupmu jalana parpudi nung alas rohana pai mahokodo ho tau betama unang tunda be rak mahita doho ibana conok mahita tu ibana asa monak kita maraloho nakana masaon amin. Mauliate ma hupasahat tami di ho Tuhan di luatso hami pacupang di parsaoran rap doho to di are mingguon pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam hakabibi putukanganon pamalu makana marsahit apuli na marsak pergugui nagali tugu-tugu na sida sudi. Dia kana makasiholi akaulaw na dinggan buwan na sida tu japalan na lumomak. Tu pinggiraik na tiyo asa taruli na sida di sipangano do cinumon palacor rohana. Mula dong akan na marlas ni roha. Toktong matugu-tugu ruasmon. Maka mulate hot sude dinggan ni basam. Na pinasahak mo tu na sida mardongan las ni roha. Ali Tuhan, pasu-pasu ng sudi parhalado na niuluhon niya manami padita resot. Asa toktong di bagasan hasadaw ni roha na sida, patulutso na kaulaw na dinggad di tonga-tonga ni huriam. Posdo roha nami, sudi akan na sinakapan ni huriam hakabibi putukanganon, patulusom mo doy di bagasan tikim doho huwasom. Luas mana sida toktong gabi pasu-pasu tua kadongan saha porsiaon na ro mangido pangurupio tu tonga-tonga ni huriamon. Disudi na pinasaha mitu na sida tugutugu mana sida Tuhan asa radi patupahon na ulinadinggan mangurubi songod dalan mamasumasu kadongan sa huria na asing. Posdo rohanami molo di luatso hami pajupang sa dario di bagasa las ni roha. Lehonom mo do petiki tu hami tu akatiki dan ang ro bui pajupang toktong di bagasan las ni roha. Mauliate madiho Tuhan. Amin.